Yes, National Day ngayon. Nandito ating master. Meet our master chef. Pag-hi ka, video yan, oh. Yan. Give jadid. ها؟ Give jadid, okay? شوف بس ما في مشكلة غير واحد ثاني. عندنا البيستاشيو. ما يريد بيستاشيو غير زي ما تقول. سلام سلامتي. ها؟ بارد. بارد. حار حار. بارد حار. بس حار. حار. مشكلة؟ ما مشكلة. حار بارد. حار حار. Perfect. Naka. Minsan eh, ano ang gawa ka? Pero ang ganda. Yeah. Ito talaga yung kaganapan dito. Ayan. Sobrang cool lang din. Ayan, si Master. Hey! So, hot Spanish yung gagawin. Paper cup na rin kasi Kasi in-expect ka sa pistachio na din natin, eh walang lasa ng kape, no? Right? pag sinabi mong latte, automatic. Automatic yun, espresso yun. Parang mas okay yung front cam. latte. Front cam. Look. Di ba? Ganda. No naman. Hindi mo nakikita. Maganda niya pag-iPhone. Hindi, kahit na cellphone, basta hindi mapasa-pasa yung video. Right. That makes perfect. This is rye. This is poknding. Sino yan? Hindi film. Ayan. Si Rye. Hello, Rye. This is the celebration. Why do you have This this? is today our Oman National Day. I respect this flag. Me too. I do have the same.